السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین عمران خان ان کا لانگ مارچ، اس کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے۔ مریدکے سے آج صبح اس مارچ کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت اختتام بھی اس کا مریدکے میں ہی ہوا ہے، تو کچھ اس پر بات کریں گے، لیکن جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ، ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے پیش آیا ہے۔ ہماری صحافی برادری کی ایک بہت ہی محنتی رپورٹر صدف صاحبہ، جن کا تعلق ایک نجی چینل سے ہے، وہ وہاں پر رپورٹ کری تھی۔ رپورٹنگ کے دوران حادثہ پیش آیا اور ابھی خبر یہ ہے کہ وہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ اس طریقے سے ہوئی جو پہلے انیشل رپورٹس کچھ آ رہی تھی کہ شاید وہ کنٹینر کے اوپر تھیں اور وہاں سے وہ گری ہیں اور پھر وہ کنٹینر کے نیچے آئی ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹ اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سائیڈ پر تھیں، کور کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اپنے کیمرامین کے ساتھ تھیں، اور جو وہ سلپ ہوئی ہیں دھکم پیل کی وجہ سے، اور اس طریقے سے گریں کہ جو کنٹینر ہے اس کے سامنے آ گئیں اور کنٹینر ان پر چڑھ گیا، جس کی وجہ سے یہ ان کی جو ہلاکت ہے وہ ہوئی، اور ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ اس کے اندر رپورٹ کی گئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ ظاہر صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، شاکنگ ہوتی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت ہی افسردہ کر دینے والی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، جو جرنلسٹس کی جو ایک سیکیورٹی سیفٹی آن ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی میکنزم انفارچونیٹلی نہیں ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، اسے اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے صحافتی کریئر میں بہت سارے لانگ مارچز کور کیے ہیں، لیکن اس پیس پر آتا ہوا لانگ مارچ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ جو اتنا سست روی کا شکار ہے یہ لانگ مارچ، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا کوئی کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی اس طرح کی توقع ہے جو کہ خان صاحب اس وقت کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کہیں سے اپروچ کیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی آفر کی جائے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اسی مارچ کے حوالے سے بھی بات کی، اور کچھ اور بھی ایشوز ہیں جن پر بات کی، جس میں ہمارے جو فورن افیئرز ہیں ان سے ریلیٹڈ میٹرز بھی ہیں جو ڈسکس کیے، ان پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دی پرائم منسٹر فیصل کریم کڈی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، آغا اقرار ہارون صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ جمعیت علماء اسلام سے سینٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے سیدہ نوشین افتخار نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سر یہ پہلے تو ایک افسوسناک کیونکہ خبر ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں۔ یہ اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ آپ چلیں، ضرور پروٹیسٹ کریں، ساتھ بھی چلیں، مارچ کریں، لیکن ایک جو ایک لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین رہنے دیں، کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دھکم پیل کی وجہ سے وہ آگے سلپ ہوئیں اور گری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشفین دیکھیں، بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ جو ہے رپورٹر کے ساتھ، ایک خاتون رپورٹر کے ساتھ۔ نارملی لانگ مارچ میں جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، جو جماعت ایک لانگ مارچ کرتے ہیں، ہم نے بھی کافی لانگ مارچ کیے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے جب حکومت کی خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی اس کی خلاف، دیکھیں اس میں لانگ مارچ میں جو آپ کے جو مین ٹرک یا جو بھی ہے لیڈرشپ جو ٹرک موو کرتا ہے اس کے آگے ہم نے، کیونکہ ہمیں بہت سے سیکیورٹی ایشوز تھے تو ہم نے 2-3 ٹیئرز بنائے ہوئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ہم کافی اس تک جو ہے وہ سپیس ہوتی تھی جس میں دھکم پیل بھی اگر ہو یا جو بھی، ڈیفینیٹلی جلد سے جلوسوں میں لانگ مارچز میں دھکم پیل ہوتی ہے، لیکن اتنا سپیس ہوتا تھا کہ وہ کافی حد تک اس میں جو ہے وہ سپیس ہوتا تھا جس میں وہ ہوتا تھا، لیکن کوئی بھی وہیکل چل رہی ہے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ٹرک کے ساتھ ہی ایسے دھکم پیل تھی یا کوئی ایسی، ہمارے سائڈوں پہ بھی آگے بھی جو ہے نا وہ تھی۔ لیکن افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جس سپیڈ سے لانگ مارچ میرے خیال میں اکتوبر 2023 الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اسی کی کمپین نے میرے خیال میں سٹارٹ کی ہوئی ہے، اکتوبر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ میں تو اس کو وہ پہلے تھا کہ کوئک مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، شارٹ مارچ ہوگا، اب تو یہ بالکل سلو مارچ ہو گیا ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 12-1 بجے شروع کریں گے، 5 بجے جو ہے وہ ختم کریں گے۔ نہیں، آج تو انہوں نے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ مریدکے سے شروع کیا اور پھر اس حادثے کے بعد کہا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں۔ ہاں، کیونکہ اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پبلک ہے نہیں۔ ڈیفینیٹلی جب بازاروں سے اڈوں سے آپ گزرتے ہیں تو پبلک آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ پبلک نہیں ہے۔ پبلک ہوتی تو یہ اس طریقے سے نہ آتے بلکہ سپیڈ کے ساتھ آتے۔ اب وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور پھر ہم نے یہ رات کو سونے کے لیے لاہور جانا ہے، پھر آنا ہے، یا ہمیں کوئی مس کال آ جائے کہیں سے، ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کر لیں۔ ہم نے 10 دن لانگ مارچ کیا تھا، اور ہمارا یہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ، ہمارے جو سپورٹرز جو بھی تھے، ہم سب جدھر بھی ہمارے جس شہر میں پڑا ہوتا تھا وہاں پہ پڑاؤ بھی کرتے تھے۔
हमारे वहीं टीम पे स्टे भी करते थे ज़ाहिर वहीं पे स्टे करते, हमारी टीम थी, वज़रा की टीम थी, बाकी लोग थे, पार्टी के थे, लोकल उधर इलाके के भी नुमाइंदे हमारे होते थे और हम उनका ख्याल भी करते थे। डेफिनेटली सफ़र में मुश्किलात तो होती थी, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने हमारे साथ कराची में लॉन्ग मार्च शुरू किया था वो हमारे साथ इस्लामाबाद तक आए थे और वो मतलब है उनका जो भी हमसे हो सका उनका लुक आफ्टर करते थे। लेकिन ये होता कि अब वो ये नहीं था कि चेयरमैन कह रहे कि आप लोग इधर रहें और मैं जा रहा हूँ वापस कराची या कहीं और जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें उनके लिए खैर उनकी अपनी है। लेकिन हमारे लॉन्ग मार्च में ये भी था कि हमें रात कहीं कहीं पे 1 भी बज जाता था, 2 भी बज जाते पहुँचते जब हमारा यहाँ पे हमारा नहीं, ये तो स्टॉप 5-6 होता। बजे छुट्टी हो जाती है यहाँ पे। मैं शाम को छुट्टी करते हैं और बाकी जो है बस वो जो भी चलो है। इस पे मैं लॉन्ग मार्च पे भी मजीद बात करूंगी। मैं जरा आगा साहब से, क्योंकि अगेन हमारी कम्युनिटी का एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट, तो इस पे मैं चाहती हूँ पहले आप कमेंट कर दें, फिर लॉन्ग मार्च पे भी बात करते हैं। देखिए जी, सदफ नईम वाज वेरी प्रॉमिसिंग। मैं अभी आपको बताया कि आज ही लाहौर से आया हूँ, हम ये सारा ट्रैवल ये Very कवर hard कर रहे working थे। वेरी reporter, हार्ड वर्किंग गर्ल, बड़ी प्रॉमिसिंग, और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के साथ वो शो भी कर रही थी। बाहर जाके वही काम करती थी सारा का सारा, और फिर वो बैठ के शो करती थी एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जी। उनके साथ। मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि सदफ से 3 दिन पहले लिबर्टी चौक में अच्छा, होता मुलाकात ना, हुई थी। हाँ बस होता है, बच्चे हैं, यानी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो वो इस्लाम दुआ हुई। मुझे बहुत दुख, मुझे अभी तक मैं उसके शौक से नहीं निकल सका क्योंकि वाकई तकरीबन 2-2.5 घंटे पुराना है। जी ये बिल्कुल अभी हुआ। इट्स वेरी शॉकिंग। लेकिन मैं एक आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को, और सेठ साहब बैठे हुए हैं, बात यह है कि सदफ जैसे लोगों को कुछ ना कुछ फिर उनको कंपनसेट तो अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वो हमारी वो क्लास है जिनको 1 महीने की तनख्वाह अगर घर ना आए ना तो पता नहीं होता घर कैसे हाँ, चलेगा। और she has 4 children। जी, मैं वही इसलिए कह रहा हूँ। तो आपके प्रोग्राम से मेरी के वजाहत से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ ना कुछ उसके लिए फैमिली के लिए करे, और वो ऐसे जगह पे काम कर रही है जहाँ पे सैलरीज कभी मिलती है कभी नहीं प्राइवेट मिलती मीडिया में है। बहुत सारी जगहों पे ये मसाइल भी हैं और मामलात भी हैं बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। और जब तक आप लॉन्ग मार्च की बात कर रही हैं तो मुझे याद आया कि 92 में ये जहाँ पे आज सरीना है, पहले सरीना नहीं होता था, एक जंगल सा होता था, तो 92 में हमने पहला लॉन्ग मार्च कवर किया था, जबकि पेशावर में जो आपका ब्रिज है, अटक ब्रिज बंद कर दिया गया था, लेकिन बीबी साहिबा पहुंची थी। कैसे पहुंची वो एक बड़ी लंबी कहानी है। लॉन्ग मार्च हमने देखे हैं, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये बेसिकली एक बिल्डअप करने की कोशिश है। आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कर दी कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई पैगाम आए। लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं होते हैं, वो होता है कि आपने पहले प्लान किया होता है कि आपका जलसा कहाँ होगा। आपके पास क्या खबर है, कल रात को कोई कंफ्यूजन चली भी थी क्या उन्होंने कहा जी कि कोई पैगाम आया है कि मुलाकात के लिए गए हैं, फिर खुद ही तरदीद भी कर दी कि मुलाकात नहीं थी, वो तो लाहौर ही जाना था आराम करने नहीं, के वो लिए। उन्होंने इसलिए कहा कि जो इन्हें बिल्डअप करना चाह रहे थे, तो इनको पता चल गया कि दूसरी तरफ से जो है वो अब रिबटल आ रहा है, तो रिबटल को अवॉइड करते हुए फिर इन्होंने विड्रॉ किया अपनी ये जो स्ट्रेटेजी। लेकिन एक बात मैं आपको माननी पड़ेगी कि उनकी सोशल मीडिया कैंपेन इतनी स्ट्रांग है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसको स्टीयर कर रही है, वहां से खबर निकलती है और थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया की खबर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रही होती है, विदाउट एनी कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, विदाउट वॉचिंग क्रेडिबिलिटी। इसमें वो बहुत कामयाब है। तो गेम वो अपने मुताबिक खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम पूरा इंटैक्ट रखा हुआ है ना, फिर वो आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया इसीलिए वहां से खबर भी ले रहा है क्योंकि वो लाइव चला रहे हैं सारी चीज नहीं, वो ठीक है, लेकिन इस किस्म की खबर के मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है, पार्लेज होने के नहीं, ये तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए ना कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि पार्लेज हो रहे हैं जबकि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आप लोगों ने भी लॉन्ग मार्च भी की है, सारा कुछ मामला जो है वो आप लोग भी करते रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होते हैं। अच्छा मुझे बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू है, शायद हम कनेक्टेड नहीं है कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ। मैं नौशीन साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। नौशीन, बीइंग इन गवर्नमेंट इस वक्त एक पार्टी है जो लॉन्ग मार्च कर रही है, इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, मार्च को भी अभी तक आपने जितना देखा है उसको किस तरह से देख रही है? बीइंग इन गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई प्रेशर आप लोग फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यशवीन। पहले तो सदस्य के लिए दुआ करूंगी कि एक रिपोर्टर थी, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जहाँ बहक हो गई, तो अल्लाह मियां उनकी मकसद फरमाए और उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अभी दुख हुआ सुन के कि शी हैज 4 चिल्ड्रन, तो इट्स रियली हार्ट टचिंग। बस अल्लाह मियां उनकी मकसद फरमाए। और दूसरी बात ये कि जी बिल्कुल गवर्नमेंट को कोई प्रेशर नहीं है, और इमरान खान साहब ये जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं ये मार्च तक तो पहुंच जाएंगे। अब हमें भी यही लग रहा है कि जितनी स्लो स्पीड से वो आ रहे हैं
مارچ تک پہنچ جائیں گے وہ بھی. اور سب سے لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے حالات جس طرح آج کل ہیں, سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی اگر یہ حرکتیں یہ کر رہے ہیں تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں. آج ایک جو یہ واقعہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا جس پہ میں سیاست بالکل کرنا نہیں چاہتی. پورا ایک سسٹم جو ہے انہوں نے ٹریفک کا, لوگوں کی شادیاں ہیں, کہیں کچھ ہاسپٹلس لوگوں نے جانا, ایک سسٹم پورا ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور یہ جو ایک ڈسکنیکٹیویٹی ہے جو شہروں کے درمیان ہے, تو یہ سارے سفر کر رہی ہے ہماری عوام. پیسفل ہوں یہ چیزیں اور ان کا کوئی روٹ ہو, ان کا کوئی ایک سسٹم ایسا ہو جن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر آپ کنٹرول کر سکیں تو پھر تو ٹھیک ہے. جمہوری نظام میں سب کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دیں, لیکن اس طرح نہیں جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, سر اس لانگ مارچ کے پیچھے کیا فیکٹرز دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب نے بھی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے تو کہہ رہے تھے جو کچھ بھی, لیکن اب بات بڑی سادی سی ہے, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے, ہم صرف ارلی الیکشنز چاہتے ہیں اور اس کی ڈیٹ دے دیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے, ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کوئی ایشو ہے پھر سے لائن میں. کنڈی صاحب, یہ ایک چیز جو میں آپ سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ بھی حکومت میں, اٹس اے یونٹی گورنمنٹ, یہ اسلام آباد آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کو؟ انٹر ہوتا ہوا ہوں گے بھی کہ نہیں, پہلے تو اس پہ کامنٹ کریں, لیکن اگر ہوتے ہیں تو انٹیریئر منسٹر تو بہت کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو یوز آف فورس کریں گے اگر ڈیزگنیٹڈ جگہوں پر نہ گئے. ان کی موڈ اور تیاری تو کوئی ایسی نہیں لگ رہی کہ وہ حکومت کی بات سننے کے موڈ میں ہے. دیکھیں, میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد انٹر نہیں ہوں گے. نہیں, یہ جہاں پر جو ہے ان کا بارڈر ہے اسلام آباد اور پنجاب کا, ادھر جا کے کہیں جو ہے یہ اپنی حکومت اپنی کے علاقے میں رہیں گے اور وہیں سے تقریریں کریں گے, وہیں سے بھی جو بھی ڈائلاگز مارنے وہ کریں گے, اور اسلام آباد انٹر نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کی اپنی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جب ان کے اپنے گھر کے ایک ممبر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, فیصل واڈا صاحب, اور وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نخواستہ یہ خونی مارچ ہوگا, یہ ہوگا, اور کل ایک آڈیو لیک آئی ہے ان کے ایک وفاقی وزیر کی, علی مین گنڈاپور صاحب کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی جس طریقے سے کہا اسلحے کے حوالے سے اور پڑاؤ کے حوالے سے, اور اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں علی مین صاحب کا تو ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے ان کا. ان کے اوپر آج بھی ایف آئی آر ہے ڈی خان کے ایک, اس میں ایف آئی آر نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف 164 کا بیان ہے, جو کہ اب شاید کامران مرتضیٰ صاحب سنیں یا کوئی وکلا سنیں یا جن کا کچہری میں زیادہ واسطہ ہو, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 164 کا بیان جب عدالت میں ہو جائے تو کسی کا بار آپ کا اور میرا کہیں مشکل ہے پھرنا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں جو ہے ایک پاکستان کی, لیکن اصل میں وہ دو پاکستان مانگتے ہیں. یہ اپنے لیے کچھ اور قائد اعظم کے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف 164 کا بیان اور وہ ناطے پھر رہا ہو. علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے جو کہ اس کے اپنے ہی پارٹی کے ایک صوبائی وزیر شہید ہوئے تھے خودکش دھماکے میں, اور اس کے اپنے ہی بھائی میں جو کہ ابھی بھی سرکاری ملازم ہے, اس نے ایف آئی آر کی ہے کہ وہ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی جو ہیں وہ میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہیں. اور انہوں نے اس وقت جب جے آئی ٹی بنائی اور علی امین صاحب کو کلیئر کرنے کی کوشش کی, اس جے آئی ٹی کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, اپنی حکومت کی جے آئی ٹی کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. اور آج بھی وہ انصاف کے طلبگار ہیں, صرف وہ اور بھی بہت شہدات ہیں جن کی فیملیز آج بھی انصاف کی طلبگار ہے, سو کالڈ مدینہ کی ریاست کے دعوے داروں. اچھا, لیکن اس پہ بھی, اس کال کے اوپر بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے. عمران خان صاحب اس کال کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے تھریٹن کیا جائے گا تو عوام یا لوگ جو آنے والے ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے تو کچھ کریں گے. علی امین گنڈاپور آن دی ادر سائڈ یہ کہتے ہیں کہ اٹس این اولڈ کال, اور یہ تو میں شکار کے لیے بندوبست کر رہا تھا. یہ کوئی پرانی کال ہے جو لیک کی, اور شکار پہ بندوبست کر رہا تھا تو وہ جو جگہ بتا رہے تھے, سپوز وہ 2 سوسائٹیوں کی ذکر کر رہے تھے, وہاں پر کوئی کسی کا شکار ہے. اور ایک دیکھیں, صرف یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا اگر آپ دیکھیں جو لالچ ہے اقتدار کی, کچھ عرصہ پہلے بونیر میں ایک ایم پی اے جو اقلیت سے تعلق رکھتے تھے, غالباً کون سے سنگھ تھے, ان کو اپنی پارٹی کے ایک شخص نے قتل کروایا, کیونکہ اس میں سیکنڈ نمبر پہ وہ خود تھا. اگر وہ فوت ہو گیا اس کے بعد اس کی باری ایم پی اے بننے کی, تو بعد میں اس کا پتہ چلا کہ واقعی اس نے قتل کروایا اور وہ خود ایم پی اے بن گیا, سیکنڈ نمبر پہ, سیریل نمبر پہ وہ تھا.
پھر اگر آپ دیکھیں ایک ایم پی اے ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے فیصل زمان, اس کے اوپر اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے ایف آئی آر کی کہ ہمارے پارٹی کے لوگوں وہاں پہ قتل ہوئے, اس میں یہ ملوث ہے. اس کو لایا جاتا ہے ایم پی اے ہاسٹل میں, ایم پی اے ہاسٹل جس سے اس کو فرار کیا جاتا ہے. تو اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ آج تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ فیصل زمان صاحب کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو there is a whole background to it. یہ پورا ایک کرمنل ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا. ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات, آج خیبر پختونخوا کے لوگ امن کی بات کر رہے ہیں, آج وہاں پر دہشت گردی بڑھ گئی ہے. کل بھی ڈیر اسماعیل خان میں ایک پولیس کی چوکی پر جو ہے حملہ ہوا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے اپنے گاؤں سوات میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے ہیں وداؤٹ اینی لیڈرشپ, امن کے لیے نکلے ہیں. ہماری پارٹی کی بھی نمائندے وہاں پر گئے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے وہاں پر گئے تھے. لوگوں نے خود کیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں, محمود خان صاحب سنا ہے اپنے گاؤں واپس جانے کی 9-10 سال جس جگہ پہ آپ کی حکومت ہے, جہاں پر ہم لوگ نے پچھلی حکومت میں 2008 سے 13 تک وہاں پر امن لے کے آئے تھے, ہم نے وہ چیز ٹھیک کر دی تھی. آج ان نالائقوں اور نالائق جاہل حکومت میں جو ہے یہ چیز دوبارہ ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ آج امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا میں 10 سال بعد باقاعدہ گراؤنڈ زیرو پہ آ گئی, جس میں ہمارے لوگوں نے قربانی دی, سیکورٹی فورسز کے نوجوان نے قربانی دی, سیاسیوں نے قربانی دی. بہتری کی طرف جانے کے بجائے پیچھے. ابھی بھی اس پورے جو ہے سینیاروں میں کچھ نہ سیکھ سکے عمران خان صاحب. ان کی آج بھی اگر پنجاب کی چوائس بزدار ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کی آج خیبر پختونخوا کی چوائس اگر محمود خان ہے, اس کی آج کی چوائس بھی اگر وزیر اعظم کشمیر کو آپ دیکھ لیں, آپ ان سب کی پروفائل نکال لیں, آپ کو اگر اس کی سارے کی جو ہے عمران خان کی یہی چوائس ہے, تو ان تینوں کا مجموعہ عمران خان ہی بن جائے گا. ان تینوں کے تو یہ اچھا. اب میں آخری ون لائن, عمران خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن ہو, حکومت پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, بہت آسان طریقہ ہے. کے پی, پنجاب, کشمیر اور جی بی کی اسمبلی آج توڑ دیں. وہ میں یہ سوال بہت پوچھا ہے یہاں پر, لیکن وہ جاتے ہیں وہاں پر جو ہے, نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وفاق کی حکومت سے غرض ہے, ملک ان کو دے کے صوبہ توڑ دیں گے تو نہیں ہوگا. وہ تو دیکھیں, وہ تو اتنا لائق آدمی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں سندھ میں الیکشن مت کراؤ, خیر ہے کیونکہ وہاں پہ فلڈ ہے, باقی پاکستان میں کرا لو. بھائی اگر آپ کا الیکٹرول کالج پورا نہیں ہوگا, سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے, تو وزیر اعظم کون ووٹ دے گا؟ اب اس کو کون سمجھائے؟ ایگزیکٹلی, پارلیمنٹ کے لیے تو آپ کو پورا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا کامران مرزا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی سر, سوری آپ کے ساتھ پہلے رابطہ جو ہے وہ نہیں بحال ہو رہا تھا. اچھا میں تھوڑا سا ایک اور بھی ایک ایسپیکٹ ہو رہی ہے ذرا, سوری آپ کو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کامران مرزا صاحب؟ آپ کی آواز ہاں جی آ رہی ہے مگر ایکو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو رہی ہے. اچھا چلے سر, ہم کوشش کرتے ہیں اس کو فکس کرنے کی. تھوڑا سا سر پلیز اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس وقت جو ایک لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف, باقی تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, ان پہ بھی ہم بات کریں گے ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈسکشن, لیکن ایک اور چیز جو دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے, اس ملک میں سیاست میں اداروں پر تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے اب تنقید ہو رہی ہے, جو لیول ہے, جس طریقے سے سرونگ لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, اس کے بعد ان کے نام لے کے جو کچھ کہا جا رہا ہے, یہ جو ایک نئی روش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست میں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2-3 طرح سے جو نا کلچر کو خراب کیا گیا ہے, اور اس کلچر کی خرابی کا ذمہ دار جو ہے وہ میں عمران خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں. ایک تو یہ لوگوں کو گالیاں دینا, گالی گلوچ, اور پھر نام لے کے ان کو اس طرح سے وہ کرنا. بعض اوقات جو ہے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی نہیں کہہ سکتا, مگر وہ بھی جو ہے نا وہ پبلکلی کہہ دینا. ایک اس اینگل سے جو ہے نا کلچر کو خراب کیا گیا. ایک یہ ہماری بچیوں کو, یہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح, اپنے بچوں کو تو لانا نہیں, اور اس میں اپنے جلسوں میں اس طرح سے ناچ اور ڈانس, یہ بہت بری بات ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اگر کسی کو فرض کر لیجئے کہ ان کا کلچر یہ ہے, تو پھر اپنی بچیوں کو بھی لے آتے ہیں. وہ بچیاں ساری ہم سب کی بچی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. یہ کلچر اس حوالے سے بہت خراب کیا. اور تیسرا جو وہ یہ ہے کہ سیاست میں ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, ان کے پاس یہ کوئی بات نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ 4.5 سال جو ان کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں کون سا کمال کیا تھا انہوں نے اپنے حوالے سے, یا صوبوں میں جو ان کی گورنمنٹس تھی ان حوالوں سے. تو ان کے پاس اس حوالے سے ماسوائے اس بات کے کہ دوسرا چور ہے, ماسوائے اس کے کہ دوسرا شاکو ہے, ماسوائے اس کے کہ اس کو گالی گلوچ کی جائے, اس کی بے عزتی کی جائے, 2-4 لڑکوں لڑکیوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے پیچھے لگا دیا جائے اور اس کے اوپر آوازیں کسی جائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے اس 4-5 سالوں کے کلچر میں جو ہے نا وہ کچھ نہیں دیکھا ہوگا. یہ ایک جوہری تبدیلی ہے پاکستانی کلچر میں. ہم احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا, کبھی ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے ذاتی اور رقیق حملے نہیں کیے تھے,
مگر یہ 5 سالوں میں یہ ہو گئے ہیں، اور بعض اوقات پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم سے بھی کوئی اچھی بری بات ہمارے منہ سے بھی نکل جاتی ہے اور ہم پھر اپنے اس پہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو واپس ریورس کرنا ہوگا، پاکستانی کلچر کو جو اس کی اساس ہے، اسلامی معاشرہ جو اس کی جو ایک دوسرے کے احترام کے اوپر جو اس کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی ہے اس پہ واپس جانا ہوگا۔ اختلاف کرنا اچھی بات ہے، ایون مذہب میں بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی بات پہ، مگر اس طرح سے اختلاف کو گالی گلوچ تک لے جانا یہ بہت جو ہے نا ڈیمیجنگ ہے اس کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا آغا صاحب، یہ اداروں کے حوالے سے جو میں نے بھی ایک سوال کیا، ایک سوال کیونکہ آج کی ان کی تقریر میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو تنقید کے اوپر تو ضرور کامنٹ کریں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو تنقید ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کسی ادارے کی سپورٹ سے نہیں آیا، میں عوام کی طاقت سے پہلے بھی آیا تھا، اب بھی عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ پھر کنٹروورشل گفتگو ہو جائے گی اور میں اس کو اوائڈ کروں گا کہ آر ٹی ایس کیسے بیٹھا۔ اب تو جس اداروں کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے پریس کانفرنس میں بھی میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد تو میرے خیال میں بات کوئی رہتی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی ایشو ہے کہ اس پہ ہم ٹائم ضائع کریں۔ بات یہ اداروں پہ تنقید کرنے کی، دیکھیے اداروں پہ تنقید جس طرح آج کی جا رہی ہے، میں نے اداروں پہ تنقید ہوتی رہی ہے، کیونکہ جب بھی ادارے اپنے ایک ڈینوٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو ان پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن اس طرح بہودگی سے کبھی تنقید نہیں ہوئی تھی، وہ ایکیڈیمک تنقید ہوتی تھی، نام لے کر، جس کو نیم کالنگ کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خطرناک حرکت یہ انسان کر رہا ہے، یہ نام لے رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ٹاپ لوگوں کی لاہور میں عوام کے سامنے۔ اسے کہتے ہیں ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کمپرومائز کرنا۔ ہی از کمپرومائزنگ ایوری باڈی، ان کی لائف تھریٹنڈ ہے، اور اسی کے وہی نام چل رہے ہیں انڈین میڈیا کے اوپر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جو ڈی جی آئی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیس نہیں دکھانا تھا، اس کی ایک ریزن تھی۔ یہ انٹیل کے بیچ میں نام آنا، تصویر آنا، اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اب جن 2 شخص کے اس نے نام لیے ہیں، مجھے یہ نہیں کہ ہم، آپ کو پتا ہے میں ڈیفینس کورسپونڈنٹ ہوں، ہم نام نہیں کبھی لیتے ہیں، ایون آپس کی گفتگو میں نہیں لیتے ہیں۔ یہ شخص کسی ادارے کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے، یہ استعمال کرتا ہے، اس سے ساری عمر استعمال کیا لوگوں کو۔ میں بہت سارے نام ہیں، میں نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے۔ اور یہ جب ہم ان کے کہہ رہے تھے، جب میرے جیسے لوگ لکھ رہے تھے، آپ جیسے بات کر رہے تھے، کنڈی صاحب جیسے لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ یو آر بڈنگ آن اے رانگ مین، یو آر بڈنگ آن اے رانگ ہارس۔ اب دیکھیں جب آپ نے بڈ کیا ہے تو پھر اب دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج کی اس کی سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کون سا ان کو کرٹیسائز کیا ہے بھائی؟ اور کرٹیسائز کرنا کسی کیا کہتے ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ جب آپ بڈ کرتے ہیں کسی پہ اور اتنا قریب آپ اس کے چلے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جنہوں نے بڈ کیا ہے وہ جانے اور معاملات جانے۔ اچھا نوشین صاحبہ، ایک طرف سے حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خود مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دے رہے، ہم مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ بھی ویسے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک 9 رکنی کمیٹی کا نام آ جاتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کو اوور لک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیا اس کمیٹی کا کیا وہ ہے، مقصد ہے بنانے کا؟ اس کے مطلب مینڈیٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے 9 وزراء کو اسائن کیا ہے، ایک کمیٹی کا حصہ بنایا ہے، تھوڑا سا اس پہ اگر بات کر لیں پلیز۔ اچھا یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو تو عادت ہے جھوٹ بولنے کی اور یو ٹرن لینے کی، انہوں نے کوشش کر لی ہے لیکن میرا خیال ہے ان کی بات نہیں بنی۔ دوسری بات ہے کاہے کے مذاکرات کریں؟ پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم لاکھوں کا مجمع لے کے چلے ہیں، روز یہ مجمع کو چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں سونے کے لیے۔ اور میں بھی یہی کہوں گی کہ عوام کو یہ اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ جو شخص آزادی کے لیے مارچ کر رہے ہیں یا جو لوگ کنٹینرز پہ چڑھے ہوئے ہیں، کیا وہ اپنی فیملیز کو وہاں ساتھ لے کر آئے ہیں؟ یہ ملک کی خاطر نکلے ہیں نا، اگر ان کا اپنا وہاں پہ مفاد نہیں ہے، ملک کی خاطر آئے ہیں، تو ان کی اپنی فیملیز کہاں ہیں؟ میں نے آج بھی پتہ چلا کہ جی عوام جو ہے یہ گھر چلے گئے، عوام سڑکوں پہ سو رہی ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہی ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ڈینگی کے بھی حالات سچویشن ہے ساری، تو اس کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ آبویسلی کہ جب فیڈرل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صوبے میں ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہاں کے جو ان کے لائے ہوئے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ صاحب، اب اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن بٹوین وفاق اور صوبہ خراب ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عمران خان کی۔ ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اب آ کر تو اسلام آباد کی جو ہے ٹیریٹری انٹر کریں گے۔ یہ بالکل ٹھیک بات کی کنڈی صاحب نے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی کرتے ہیں، کوئی اقدام ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ 2 صوبے اور آپ وفاق کو آپس میں لڑانے جا رہے ہیں؟
तो ये है कि ये शख्स ना तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है, ना ही कोई इदारों की रिस्पेक्ट करता है, बस ये अपने मुफाद के लिए बस एक आर्मी चीफ लगवाने की खातिर अंधाधुंध जो मुंह में आए बोले जा रहा है और मुल्क को हर जगह ये डिग्रेड कर रहा है। तो गद्दार कहने वाला खुद तो शर्म करे कि वो मुल्क के लिए क्या बेनिफिट्स हैं जो उसके अपने हैं, कि मुल्क के लिए वो क्या कर रहा है। पिछले लेकिन 4 नौशीन साल साहब में एक उसने सवाल क्या ये भी किया जा रहा है ना कि कभी कभार इस तरह की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, 2 कदम शायद वो भी चलेंगे अगर आप चलेंगे तो जवाब में। अगर वो कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत आगे आप भी आइए। He is simply creating, he is like building a pressure on the government. लेकिन मैं उनको साथ उनकी जो मस्करों की पूरी टीम है ना, मैं भी उनको ये लाउड एंड लाइक क्लियर है कि इलेक्शन जो है वो अपनी आईनी मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी और इलेक्शन इनके कहने पे नहीं होंगे। इलेक्शन तभी होंगे जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हमने मुश्किल वक्त में मुल्क की भागदौड़ जो है वो संभाली है। जो ये मुल्क को छोड़ के गए थे जिन हालात में, वो सबके सामने ही है। अवाम ने आंखें अपनी बंद तो नहीं की नहीं, ये जो मर्जी कहते रहे, इनको तमाम इदारों ने ही सर्टिफाइड झूठा और सर्टिफाइड जो है ना ये चोर है। इनको शर्म ही नहीं है कि मुल्क के हालात क्या, इस वक्त अवाम के हालात आपके सामने हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एक पार्टी को लीड करती हूँ, मैं गांव से रूरल एरिया से मैं उठ के आती हूँ। क्या हमारी सस्टेनेबिलिटी है? इकोनॉमी के हालात हमें इस चीज की जो इजाजत देते हैं कि हम सड़कों पे कंटेनर्स रखे? तो ये एक जो ये काम इन्होंने शुरू किया हुआ है और पंजाब हुकूमत जो है वो सारा पैसा वो इनकी सिक्योरिटी पे लगाए। लेकिन ये सारी बातें जो आप करी हैं उसका एक जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर देती है। जब ये तनकीद होती है कि लोग उनके साथ नहीं है, वो कहते हैं जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है सारे तो हम जीत जाते हैं। 8 में से 6 सीटों पे ये आ गए हैं, आगे देखें इनके साथ होता क्या है। अब वो अंपायर जो भी है ना, वो जो कहते थे वो भी हाथ उठा गए हैं, इनसे सबने बिल्कुल ठीक मांग ली है। बिल्कुल ठीक है। मैं कुंडी साहब से यही सवाल पूछना चाहती हूँ सर, क्योंकि कायरा साहब भी आई बिलीव उस कमेटी में है, मैंने जो नाम देखे हैं, तो क्या मकसद, क्या मैंडेट है उस कमेटी का? देखिए, हुकूमत ने कमेटी इसलिए बनाई है क्योंकि आप जैसे एंकर मीडिया हमसे सवाल कर दिए कि आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, आप जमहूरियत पसंद लोग हैं और आप कैसे, मतलब है कि बहुत भी पोलराइजेशन और डायलॉग्स होते हैं, तो मैंडेट तो मुज़ाकरात का ही है। हमने इसीलिए कमेटी बनाई है कि अगर वो कल आपको ये न कहें कि देखिए हम तो हमारे साथ तो कोई बात करने को होता है, हमने कमेटी बना ली है, अगर उन्हें बात करनी करें, उन्हें बात नहीं करनी न करें, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बातें ये कर रहे थे, देखिए हमने पहले दिन ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि ये सेलेक्टेड है, ये डमी है, ये रिमोट कंट्रोल पे चलेगा। आज 4 साल बाद इमरान खान साहब कहते हैं वाकई मैं डमी था, मैं सेलेक्टेड था, इसलिए कि मैं तो सुबह जाता था ऑफिस, जो पीएम हाउस में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी उधर 11 बजे जाते थे, लेक्चर अटेंड करके वापस आए थे, कंट्रोल तो किसी और के पास हो गया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं तो सिर्फ पीएम हाउस में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें लेक्चर लेके 4 बजे वापस घर चला जाता था, 5 बजे। यूनिवर्सिटी थी पीएम हाउस में, सो कॉल उसने बनाई थी, उसने कहा मैं बनाऊंगा, तो शायद वो यूनिवर्सिटी थी, उधर लेक्चर लेता था, फिर 5 बजे घर चला जाता था। तो ये तो उनकी देखें सिचुएशन। अब आप कह रहे हैं कि जी देखें, अब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DSI साहब आए और DGSPR ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि रातों को ये हमारी मिन्नतें करते हैं, रात को पाँव पड़ते हैं, सुबह गले पड़ते हैं। वो कहते हैं मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैं किसी की मिन्नत विन्नत नहीं करता, ना गुलामी करता हूँ, ना। वो तो ये कहते हैं ना। हाँ, ये आज भी उन्होंने कहा। देखिए वो तो ये कहते हैं ना, वो क्या कहेंगे। आज मुझे बताएं, आज इंडिया के चैनल्स, आज इंडिया के रिटायर्ड फौजी इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे हम क्या मकसद लें? अब मुझे बताएं कि हमेशा जब भी चाइनीज़ जो हमारा ब्रदर मुल्क है उसके साथ हमारा जब भी MOUs या कोई ऐसा पॉजिटिव प्रोजेक्ट होता है उसमें ये आके रोल अटकाता है। लोगों को तो ये गद्दार और अपनी क्या क्या लगा। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है, बी चौक पे जब इसका धरना था उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, फिर इसका ये लॉन्ग मार्च, इसके अगर आप कड़ियाँ मिलाएं तो पता नहीं ये क्यों CPEC और चाइना के खिलाफ है, किसके एजेंडे पे काम कर रहा है, इंडिया इसके सपोर्ट में है तो किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें पूछनी पड़ेंगी कि क्यों हमेशा चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इनके दौर में हालात ख़राब हुए थे, इनके दौर में तमाम दोस्त हमारे साथ हमारे हालात ख़राब हुए थे। एक बैरूनी साजिश का इल्जाम वो लगाते हैं चाइना के साथ, और की तरफ आप इंडिकेट वो भी छोड़ दें। देखें इन्होंने तो देखें अब ECP में इनके खिलाफ एक फैसला आया। ECP में इसलिए इनके खिलाफ, पहले तो इन्होंने ज़कात, खैरात और सदक़े के पैसे खाए प्रोहिबिटेड फंडिंग में। अब तोशखाने में मतलब है कि आपको एक हेड ऑफ द स्टेट एक गिफ्ट देता है और आप जाके 7 दिन मार्केट में बेचने शुरू कर दें। ये मतलब ये इमरान खान की बात नहीं, पाकिस्तान का नाम बदनाम, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही थी कि आपने ये मतलब है कि अब मुझे बताएं कि इन्होंने एक बात की थी एक ज़माने में कि मैंने 15 रुपये टेलीथॉन से जमा कर लिए, किधर है? फ्लड फैक्ट्रीज में गए, किधर तकसीम किए? बाद में पता चलेगा ये तो लॉन्ग मार्च में खर्च हो गए इसकी प्रोजेक्शन के लिए। वो दें, आज गरीब लोगों को ज़रूरत है। आज जो लोग चाहे वो सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उसके हैं GB में है या कश्मीर, जिधर भी फ्लड आए हैं या साउथ पंजाब में है, आप जाएं वो 15 अरब रुपए जो 100 करोड़ 15 रुपए अपने पत्नी जितने भी जमा किए, आपने
15 अरब नहीं आपने 30 अरब जमा किए होंगे, जाए गरीबों में तकसीम करें। और पता चला कि कहाँ पर है। सर अच्छा एक सवाल है, तकसीम नहीं कर रहे हैं आप? मैं कामरान साहब से भी करूंगी, पहले आगा साहब से कर लें इस बारे में कि ये तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, उसके अलावा भी बहुत सारे मामला, एक सीरीज ऑफ वो है, लिस्ट है पूरी जो हमारे सामने आते हैं। इसके अंदर अच्छा मुख्तलिफ तरह के चीज़ों पर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। कोई लीगल एक्शन किसी भी तरफ से, मतलब हर तरफ से लीनियंसी हमें नजर आ रही है। बेल लेने जाते हैं, बेल मिल जाती है, केस लगने की बारी आती है, केस नहीं लगता। ये क्या मामला है? यास्मीन, आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि इस इशू पे मेरी आपसे कितने महीनों से बहस हो रही है। हाँ। और मैं आपको हमेशा ये क्या कहता हूँ कि जब उस पर कोई हाथ डालेगा तब मैं आपसे पूछूंगा। मैंने अपनी 35 साल तारीख में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्स थाना और कचहरी के किसी आदमी को नहीं देखे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर उसको ये पैगाम भी मिलता है कि जो इलेक्शन लड़ लो, क्या फर्क पड़ता है डिस्क्वालीफाई हो गया तो। मैं यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी आफ्टर द बाई इलेक्शन आकर ये कहा कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स 6 या 7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ ले, तो ये पहले ख्याल क्यों नहीं आता? वही मैं कह रहा हूँ ना, देखना ये है कि ये क्यों हो रहा है। ये मैं और आप नहीं बता सकते हैं, रियासत हमारे साथ बैठी हुई है। मैं कुंडी साहब से पूछूंगी, बिल्कुल मैं कामरान साहब से सवाल पूछूंगी। कुंडी साहब ये बताइए कि क्या वजह है कि ये जो मर्जी कह दे, अगर ये जो अल्फाज इस्तेमाल अदारों के बारे में करता है, हमारे में कोई सहाफ़ी करता ना तो आप मैं यहाँ ना बैठा होता, ये कोई भी वो सड़क नहीं। कितने साल मियां नवाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल बैन रही जी इस मुल्क में? इनकी तकरीर के लिए कहते हैं रिकॉर्ड करके चला दे, मगर चलाएं। मैं बता रहा हूँ, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद जिसमें पीएमएल लीड कर रही थी, मियां साहब की तकरीर नहीं चल सकती थी। हाँ। अब आके अपना महकमे शुरू हुई है, लेकिन ये तो हमें हुकूमत बताए कि वो कौन सा नौरतन इसके पास है जिसकी वजह से ये हर चीज से बच जाता है। मैं क्या आपको बता सकता हूँ। एक आपको बताऊंगा, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में कहीं आके रुक जाए, और हो सकता है कि वो रावलपिंडी के किसी खास एरिया को आके ब्लॉक कर दे, फिर आप क्या करेंगे? ये इस तरह की कोई तैयारी आपके पास है? खबर एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास है। सही है। कामरान साहब से मैंने ये सवाल जो भी आगा साहब से पूछा है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होती है मियां नवाज शरीफ साहब की तो फॉर लाइफ हो जाती है, इनकी होती है तो आप बताया जाता है कि इसी टेन्योर के लिए ये 5-7 महीने की बात है, कोई मसला नहीं है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो कंटेस्ट भी कर लेते हैं। फिर जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, हमने कोई लीगल एक्शन ऐसा इनके खिलाफ अभी तक नहीं देखा किसी भी हल्के से, ना कोई कोर्ट जाता है इनके खिलाफ, बेल लेने जाते हैं, बेल मिल जाती है। इनको क्या माजरा है सर? जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रादर एज ए पॉलिटिकल वर्कर, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का कम से कम एक हिस्सा इसके साथ है। और ये कुंडी साहब माने या ना माने, मगर एक इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो मुख्तलिफ जगह पे जो है ना, वो मुख्तलिफ एंगल से जो है, और बहुत कुछ इनके साथ जो है वो अच्छा हो रहा है। और ये डिफ़िकल्टी जो इस हुकूमत की है, उस पर कहीं ना कहीं पे जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो मसाइल जो है क्रिएट किए जाते हैं। उसमें सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं, उसमें 2 सूबे भी शामिल हैं। बहुत कुछ जो है ना वो इस हुकूमत को चलने नहीं दे रहा, और उसको जो है ना वो चलाने में जो है ना उसको मदद कर रहा है। और हर जगह पे जो वो जख मार के आता है और जो मसाइल वो पैदा करता है, उसको फिर जो है ना वो किसी न किसी तरह से निकाला जाता है। आपके पास 25 मई की स्टेटमेंट होगी, 25 मई में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया गया बाबर अवान साहब की तरफ से, और उसके बाद वो उसकी वायलेशन की गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी मुसलसल आप देख लीजिएगा, ये जो केस था ये 62(1)F का था, 63(1)P पे चला गया ये इलेक्शन कमीशन वाला, और सिर्फ जो सीट वो होल्ड कर रहे थे सिर्फ उससे, यानी वो सिर्फ खुशखती की गई। तो हम सारे जो है, मुझे जो मेरी फीलिंग है, मैं कुंडी साहब या बाकी मेरी अपनी जमात के लोग या दूसरे साथी इस इत्तेफाक करें या ना करें, कहीं ना कहीं पे जो है ना वो इनके सर पे जो है साया अभी तक कायम है। बिल्कुल ठीक है। नौशीन साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी जी, यही सवाल आपसे भी करूंगी, क्योंकि जैसे आगा साहब ने कहा कि क्योंकि स्टेट और गवर्नमेंट खुद यहाँ पर मौजूद है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्यों टेकअप आप लोगों के एंड से भी होती हुई नजर नहीं आती कि कोई केस किया जाए। ये लोग तो बड़े एक्टिव थे आप लोगों के खिलाफ, जैसे इनको कोई मौका मिलता था ये किसी ना किसी कोर्ट पे खड़े होते थे। आप लोगों को कहीं जाते हुए नहीं देखा? नहीं, जाते तो हम हैं, हम अपनी आवाज भी उठाते हैं, लेकिन वही बात है कि लाडला अब लाडला नहीं रहा। तो वो अब फितना फैलाने में इतना मसरूफ है कि उससे हमने इतना उलझाए रखा है इन चीजों में, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, कहीं लॉ एंड जस्टिस में। हमें शायद मुल्क के लिए काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि इस पे अपना टाइम वेस्ट करना।
देखें ना आप, हम लोग इतने एक क्लेमिटी से गुजरे हैं जो 3 सूबों को जिसने आके जो है लोगों को बिल्कुल इतना मुतासर कर दिया है। तो हम एक प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क का, वो उन लोगों को देखे जिनका वो मैंडेट लेकर आया है, आके हुकूमत में बैठा है, कि इनकी जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड को टुवर्ड्स द कंट्री और जो है उनको हम डील करते रहे। तो कि कर लेना चाहिए था, गवर्नमेंट को अब सीरियस लेना चाहिए, इनको आड़े हाथों लेना चाहिए, बिकॉज ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और जैसे इंडिया को ये आजकल ये इनके उधर से बयानात आ रहे हैं, ट्विटर पे मैंने देखे हैं लोगों को करते कमेंट, तो ये अब काफी जो है ना, ही इज लाइक डेंजरस फॉर पाकिस्तान। अब इनको ये डील करना चाहिए। अच्छा, आप तो कह रही हैं डेंजरस है, वो ये कहते हैं कि भारत किसी खुशफहमी में ना रहे, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। कौन कहता है? ये खान साहब ने आज कहा, इतनी तनकीद करने के बाद, नाम लेने के बाद उन्होंने आज ये बयान भी दिया। आज वो थोड़े होश में आए होंगे इसलिए कह दिया होगा। चले ठीक है कुंडी साहब, यही सवाल सर आपसे भी करना चाहती हूँ। तोशा खाना में भी कुछ निकल आता है, फॉरेन फंडिंग में भी निकल आता है, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, कोई डेफेमेशन केस, कोई सिविल सूट, कुछ तो मतलब कुछ भी नहीं। देखिए तोशाखाना में अब क्या निकलना है, तोशाखाना में तो निकल आया उनका जो है जिस तरीके से उनके नहीं, खिलाफ। आप लोगों को तो सर, आपकी पार्टी के लोगों को तो हमने अरेस्ट होते देखा, डिस्क्वालीफाई होते देखा। गिलानी साहब की मिसाल है, मियां नवाज शरीफ की मिसाल है। यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन भी 6 महीने की है, यहाँ अरेस्ट भी कोई नहीं है। अरेस्ट का रूमर ही आता है, बस अरेस्ट नहीं होता। वो ये कहते हैं ये प्रेशर में है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गालिबन हुआ है कि जो इमरान खान साहब कहते थे रात को अदालतें खुली हैं। अब मेरे भाई बैठे हुए हैं सेनेटर साहब कामरा साहब, इतवार की दिन अदालत खुलती है एक ख़ास शख्स के लिए, उसने बेल बिफोर अरेस्ट करानी है। बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जो है वो आपको पहले सरेंडर करना पड़ता है, वो सरेंडर भी नहीं होते हैं। और आजकल इस्लामाबाद में गालिबन मुझे किसी ने कहा कि फिंगरप्रिंट्स भी लगाने पड़ते हैं, वो भी नहीं होते हैं, और आपको बेल भी मिल जाती है। तो जो फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि अब वो नहीं कहते कि रात को और छुट्टी के दिन क्या मदीना की रियासत में या एक पाकिस्तान में इतवार के दिन गरीब आवाम के लिए भी अदालत ऐसे खुलेंगी। अच्छा, आप वैसे ये कह रहे हैं और वो गिला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया और मेरी फौरी तौर पर अपील नहीं सुनी। हालांकि वैसे एक दिन बाद मंडे को लग गई थी, लेकिन उनको फिर भी शिकायत है। डिस्क्वालिफिकेशन की देखिए वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं अपने करतूतों की वजह से हुए हैं। आपने जो है इसको जो है आपने तोशाखाने को माल गनीमत समझा। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी थी जो आपने उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की, डिक्लेयर ही नहीं की, और घर ले गए। ये और इनकी जो फर्स्ट लेडी हैं दोनों जो है ना, उन्होंने हाथ साफ कर लिए आराम से। बहुत से और केसेस इंशाल्लाह आएंगे और आप देखेंगे कि ये हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे। ठीक है, आपने हर चीज़ का हिसाब देना है, और ये चीज़ें हैं। असल में इमरान खान साहब का जो है वो एक जहनी जो उसका वो हर किसी को चोर और डाकू समझता है, असल में उसको एक बहुत पुराना एक दर्द है। उनके वालिद साहब इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में करप्शन पे निकाले गए थे, और 303 गालिबन लोग थे, उनमें से 300 बहालों के 3 नहीं हुए, उनमें एक इनके वालिद साहब भी थे, इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब। तो असल में उनको वही है, अब लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारे वालिद फलां करते हैं, किसी पे सबूत साबित तो नहीं हुआ। आपके वालिद पे तो सर्टिफाइड साबित हुआ कि आपके वालिद साहब का, उस वक्त तो ना आप सियासत में थे ना आपके वालिद साहब सियासत में थे। तो हमें तो ये पता है कि बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी अपनी तो चोरी तो देखे ना, उन्होंने जो शख्स आया था आफिया सदीकी केस लड़ने के लिए, वो तो फराग होगी का वकील बन गया। 1 घंटा पूरा उसने लेक्चर दिया, वो मीडिया के सामने आता नहीं है कि मुझ पर कोई सवाल ना करे। वो बता रहा था कि फराग होगी ने कितनी मेहनत की, ज़मीनें लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर बनी, गरीब आवाम को इन्होंने लगाया मुर्गियों पे, अंडों पे और कट्टों पे, और फराग होगी लगाया कि तुम प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ। मैंने इस सवाल का राउंड इसलिए लगाया क्योंकि आगा साहब ने कहा रियासत बैठी है, हुकूमत बैठी है, सवाल पूछें। वो ये कहते हैं कि हाथ इसलिए नहीं डालते और अरेस्ट इसलिए नहीं करते कि आप लोग जो आवाम है उनके साथ उसके प्रेशर में है, डरते हैं आप लोग कि उनको उठा लिया तो आवाम आपको नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। अब पहली बात तो जिनकी जो करतूत जिसने उठ गया ना, फिर मैं पूछूंगा कितने लोग इनके लिए निकलते हैं। ये जो इनके साथ ट्रक पे है ना, इन्होंने कई ट्रक पहले ही बदले हैं, कोई पता नहीं है कि कौन किस ट्रक पे छलांग लगा ले। अभी भी कई लोग जो हैं वो दूसरे ट्रकों की तरफ देख रहे हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कोई पागल ही होगा जो इस वक्त इमरान खान को छोड़ के जाएगा। ये हमेशा ऐसी बातें होती हैं, रात को करते हैं, दिन को करते हैं, दोपहर को नहीं पता होता कि उन्होंने ट्रक बदल दिया होता है। तो ये क्लिप आप संभाल के रखें, कोई पता नहीं चलता, बोलेंगे ये तो बड़ा ऐसे था, हमने बड़ा समझाया ये था और ये नहीं माना इसलिए हम ये हो गए। अपने लिए सियासतदान के पास 100 दलाइल होते हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए। एक बात, लेकिन आप अगर उनके दाएं बाएं देखें, उनकी ACR चेक करें उन लोगों की, ACR कहें या जो भी प्रोफाइल चेक करें, उन लोगों ने कितने ट्रक बदले हैं, और टाइमिंग भी देख लें। तो सवाई मेरे ख्याल नहीं, बुज़दार साहब ने भी, अगर वो 4 नवंबर है ना, मेरे ख्याल में 4 नवंबर तक शायद इनके और भी कोई भेदी मेदी बाहर निकले और बताएं कि जी ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी। देखें जैसे अब मुझे बताएं, जैसे इनके एक फैसल वाडा साहब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर एक और लीक आई
तो आगे देखें 4 नवंबर तक क्या कुछ होता है और क्या कुछ होता है। अच्छा आगा साहब, एक बात अभी कुंडी साहब कह रहे थे कि हो सकता है मार्च कहीं पंजाब की हदूद में रुक जाए, ज़ाहिर अपनी हुकूमत है, थोड़ा सा वो भी एक फैक्टर है, लेकिन आप सिंस यू आर सीनियर जर्नलिस्ट, एक खबर ये भी कहीं ना कहीं गर्दिश करी है कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ हाथ उठा लिया है, वो कहते हैं बस इससे ज़्यादा मजीद आगे मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, 2 बातें मैं करूँगा। पहली बात ये है कि कुंडी साहब ने कहा कि इनके वालिद उस 3 लोगों में से थे मोस्ट करप्ट। इनके वालिद नहीं, इनके चचा भी थे। ये लोग भूल जाते हैं, ये दोनों न्याज़ी बरादरान वहां पे थे और उनको, और ये वाकई ये 3 लोग थे जो वापस नहीं आए थे, उनके दोनों भाई। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात आपने कही, नौशीन साहिबा ने कहा कि जी हमारे पास और बड़े काम है, इसको इसलिए हम नहीं। एक आदमी वो मुल्क में फितना फसाद फैला रहा है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलने नहीं दे रहा है, उससे बड़ा और क्या थ्रेट हो सकता है इस मुल्क को? आपको वो थ्रेट नजर नहीं आ रहा? आप कहते हैं कि जी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास और इंपॉर्टेंट काम है करने को। ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही है। पहली बात तो ये है। आखिरी बात आपने मुझसे ये कही कि आपका ख्याल है कि कुछ खबरें ऐसी हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने उनसे हाथ उठा लिए। अभी तक अगर आप देखा जाए तो ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड में मुकम्मल तौर पे जो गवर्नमेंट है उनके साथ है और पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं नाम नहीं लूंगा इस शख्स का, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा, एक शख्स जो इमरान खान के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता था और वो अपना उसका सिविल सर्वेंट है, वो इस वक्त इस्लाम पंजाब और केपीके की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को वो ऑर्डर्स दे रहा है कि उन्होंने क्या करना है। तो ये अपना कहें, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ खड़ी है, पंजाब की भी और केपीके का कुड़ी सब जरा। अच्छा कामरान साहब, क्या हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, उन्होंने अभी तक क्या कहा, वो सारी डिस्कशन तो हमने कर ली। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी भी आप समझते हैं कि कोई गुंजाइश है कि इनसे बात की जा सकती है? जिस तरह से अभी नौशीन साहिबा बात कर रही थी कि स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं, जो मरीज हैं उनका नुकसान। देखिए ना, जब भी कोई इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, जहां जहां से गुजरेंगे वहां के शहरियों को तकलीफ होगी और जहां आके बैठेंगे वो तो शहर वैसे ही बंद पड़ जाते हैं। डू यू थिंक कि अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश है, या आप लोगों को, गवर्नमेंट को एफर्ट करके कोई गुंजाइश पैदा करनी चाहिए बात करने की? देखिए, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए इस बात को। जो चीज़, जो मामला दस्तूर में तय हैं, क्योंकि हमारे पास एक अभी तक ऐसी डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको हम दस्तूर कहते हैं, जिसके ऊपर हम सबका इत्तफाक है। इवन जो इंतहाओं पे हैं वो भी इस दस्तूर पे इत्तफाक करते हैं। तो जो चीज़ दस्तूर में जिस तरह से लिखी है उसको उसी तरह से होना चाहिए। इस मामले पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि इतने नाम मैं भेज देता हूँ, इतने नाम आप भिजवा दीजिए और फिर उसके ऊपर मिल बैठ के कर लेते हैं। अगर दस्तूर में ऐसा लिखा है तो यकीनन होना चाहिए और नहीं तो हरगिज नहीं। अब उसके बाद रह जाएगी बात इलेक्शन की। बात जब इलेक्शन की रह जाएगी तो इलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने 10 महीने रह गए इस इलेक्शन करवाने में। अगर मैं होता इस जगह पे तो मैं फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए जो है ना वो कहता कि जी इस पे बात करते हैं, बाकी जो है ना 7-8 महीने में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मगर स्टिल जो है वो 7-8 महीने जो है ना उसको 4-6-8 महीने में कहीं पे भी जो है ना महीना 2 महीने 3 महीने आगे पीछे किया जा सकता है। आज इलेक्शन के हालात नहीं है और आज अगर हम इलेक्शन के बारे में सोचें तो हमको 4-6 महीने मजीद चाहिए। तो इसके लिए जून के इमीडिएट बजट भी आ जाए, बजट पास भी हो जाए और उसके बाद जो है ना वो ना लेके जाए अगस्त तक, महीना 2 महीने पहले इसको वो कर ले। चलें, आपका नाक भी आपका भी जो ना मोम का नाक हम बना देते हैं, उसमें कह देते हैं जी 2 महीने पहले आपने इलेक्शन अनाउंस करवा दिया। मगर जहाँ पे दस्तूरी मामलात हैं, दस्तूरी मामलात पे अगर आज आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कल आपको दूसरे मामलात पे जो दस्तूर में जिस तरह से लिखे हैं उन पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप एक मिसाल पैदा कर देंगे तो इस मिसाल को पैदा न करिए जिसमें जिस काम के लिए इख्तियार दस्तूर ने जिसको दिया है ये उसी का हक है और उसको उस हक को इस्तेमाल करने दीजिए। कोई शख्स जो है ना 1000, 2000, 3000 बंदा लेके और उसके बाद जो है ना कहे कि जी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, मैं भी कुछ नाम दूंगा फिर तुम भी दोगे, फिर उसके बाद चुनने के लिए जाहिर है आप दोनों तो अपने अपने नामों से नहीं हटेंगे, चुनने के लिए फिर एक एम्पायर जो है ना वो मुंतखब कर लेंगे, थर्ड पर्सन आ जाएगा कि जी आप बताइए इन 6 नामों में से कौन सा जो है ना आपको पसंद है, किसकी शक्ल सूरत खूबसूरत है, अच्छी लग रही है। तो अगर इस तरह की हरकतें शुरू हो गई तो फिर ये 22-24 करोड़ आबादी का मुल्क ही फिर चलने का नहीं है। फिर अल्लाह से फिर खैर मांगिए और स्ट्रिक्ट हो जाइए। हमारा जिस चीज़ पे इस वक्त पाकिस्तान में हर शख्स का इत्तफाक है आज भी, जो इवन जिस इंतहा पे भी है, वो सिर्फ दस्तूर है।
बिल्कुल ठीक है। जत्था कल्चर जो है उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। वो अगर एक दफ़ा बात मानेंगे तो लाइक यू सेड कि वो फिर बार बार बात माननी पड़ेगी। कुंडी साहब आप कहेंगे मैं किसी की अरेस्ट चाहती हूँ, अरेस्ट नहीं चाहती, वैसे सवाल कर रही हूँ कि एक तो चले खान साहब का मामला, ये बड़ी एक ब्लेटेंट बात ऑडियो लीक के अंदर अली अमीन गंडापुर की कि वो असला जमा करा रहे हैं, वो बंदों को, अब जैसे आपने कहा मेरे जहन से इस वक्त निकला हुआ था, वो लोकेशन बता रहे हैं इस्लामाबाद की कि कहाँ पे बंदे लाने हैं। उन्होंने बंदूकों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बंदूकें कितनी हैं, वो फिर भी मार्च का हिस्सा भी हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। मतलब नहीं, वो मार्च का हिस्सा No नहीं है, action? वो जो है वो इस्लामाबाद नहीं आते हैं, वो इतने तगड़े नहीं है पीटीआई के लोग जो बात है, वो अभी भी केपी में मौजूद हैं और पंजाब, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पंजाब के बॉर्डर तक आएंगे। ये इनके लीडर में इतनी गट्स नहीं है, ये बात करते हैं कुर्बानी की, ये बात करते हैं इसकी कि हम इनकलाब लेके आएंगे। जब पुलिस घर आती है दीवारें फलांगते हैं। कुर्बानी तो फिर शेज़ ज़ुल्फ़िकार ने भुट्टो दी थी, उन्होंने फांसी का बंदा कबूल किया था। ये एक दिन जाते हैं थाने में फिर चीखते चलाते हैं। मैं दो इनकी जो गिरफ्तारी हुई हैं, मैं उसमें अगर अभी तक जो प्रूफ नहीं मिले, मैं बिल्कुल तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। कस्टोडियल टॉर्चर नहीं होना ठीक है, शहबाज गिल साहब जो थे, अब वो इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्हें इस मौके पे बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस की बात है कुर्बानी के बाद शहबाज गिल को अपनी पोस्ट पे वापस बहाल नहीं किया जा सका। वो सैक्ड एम्प्लॉयज़ में आ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि अब चाहिए तो ये कि शहबाज गिल साहब को दोबारा अपनी सीट कंटेनर में बिल्कुल साथ खड़े हैं खान साहब के, मेरा ख्याल है कोई शहबाज गिल साहब को जो है अपनी सीट पे दोबारा, खान साहब से हम कहेंगे उसको दोबारा रिइंस्टेट करें, अब कुर्बानी दे के आएँ क्योंकि। लेकिन देखें आज़म स्वाति साहब की भी थी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसी कोई बात में अदालत ने, वकीलों ने, उसमें मेडिकल बोर्ड ने यह साबित नहीं किया कि उनके साथ कोई तशद्दुद हुआ है। लेकिन अच्छी बात होती कि पीटीआई के हमारे दोस्त उस वक्त भी ट्वीट करते जब आज़म स्वाति ने गरीब लोगों को पुलिस के ज़रिए उठवाया, उनको पिटवाया, आईजी को ट्रांसफ़र किया कि उसकी ज़रूरत नहीं कि मेरे फ़ोन उठाए, और उसके बाद जिस तरीके से क्या हो जाता है, हमारे हम ज़मींदार लोग हैं, लोगों के फसल में घुस जाते हैं, उनके रेवड़ घुस जाते हैं चीज़ें, आपके घर में नहीं हो रहा, आईजी फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको ट्रांसफ़र करो, और उनको पिटवाया। तो उस वक्त किधर थे ये पीटीआई के लोग? उस वक्त पीटीआई के लोग किधर, जब इस पीटीवी बिल्डिंग पे हमला हो रहा था? उस वक्त पीटीआई के लोग किधर थे जब पुलिस के एसपी को आपके वर्कर पीट रहे थे? उन्होंने कल परसों भी कहा हमारे लोग नहीं थे, वो अपने केस में डिनाई कर जो है आपके लोग, आपके वो किधर थे जब आप एक प्राइवेट चैनल के ऊपर रोजाना पथराव करते थे? अपने वक्त पे जो है वो नहीं करते। लेकिन देखें ये चीज़ें आपको भुगतना पड़ेगी। आपने एक चीज़ की है, ये कुदरत का इंतकाम हो, तो ये चीज़ें इनके ऊपर आनी है। ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे हैं कि हम अनटचेबल हैं। आप देखें कि इनके साथ होता क्या है। बिल्कुल ठीक है। आखिर में आगे सब ये, अगर किसी भी जगह पर जहाँ तक वो जो भी उनका पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट है, धरने की सूरत में बैठना चाहेंगे, आपके ख्याल में बैठेंगे? ये पहले भी काफ़ी कोई 100 दिनों की एक वो है कि हम बैठे रहे, तो क्या दे ट्राइंग टू काइंड ऑफ उसी को दोबारा वो करने की कोशिश करें, या जैसे लास्ट टाइम आए थे 25 मई को आएंगे, बस चक्कर लगाएंगे और निकल जाएंगे? नहीं यास्मीन, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, देखें सम टाइम आपकी एक सिक्स सेंस भी होती है, आपका एक्सपीरियंस आपको जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा। मेरा ख्याल है कि एक धरना तो रावलपिंडी में ज़रूर मारेगा। अच्छा। और दूसरा धरना ये कोशिश करेगा, 5000 से ज़्यादा तो आदमी उसने ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर भेज दिए हुए हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर से रिएक्ट करना है। तो उसके बाद वो देखेगा कि अगर उसको रास्ता मिल जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो चक्री के नीचे जितने गांव हैं वहाँ पर उनके लोग बैठे हुए हैं, इधर आपके ये इसमें बाराकोह में लोग बैठे हुए हैं, ये पीछे आपके पहाड़ियों के पीछे लोग बैठे हैं। 5000 काफी लोग होते हैं, वो तो सुना 2 दिन से बड़े नाराज हैं अपने लोगों से कि तो कोई। मैं देखिए वो जब देखिए मैं, आप मुझसे पूछ रही है ना, मेरी भी एक रिपोर्टिंग की अपनी एक सेंस है ना। 5000 के करीब उसने आदमी ऑलरेडी इस्लामाबाद में इंजेक्ट कर दिए हुए हैं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिन तक आप ये रिपोर्ट देख लेंगे कि हुकूमत की तरफ से भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कब मकसद क्या है? इस मुल्क को चोक करना और इस मुल्क में फसाद पैदा करना और फितना पैदा करना। तो फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो धरने की है। बिल्कुल खत्म हो गया, मजीद बात करते हैं। है। बहुत शुक्रिया आपका इकरार हारून साहब फॉर योर टाइम। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच सर। सेंटर कामरान मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त सैयदा नौशीन इफ्तिखार थी, उनके भी शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।